Kani sila guys, hilig gini sila hatag og regalo kaning pamilyaha. Kanang gamay nga sugo na nila sa ako mga after 1 week, 2 weeks ana nagin na sila ihatag nga regalo. Kanang dili nila tan-awon imong kahago ba. Gusto nila kung nahago ka karon sa umaabot nga mga adlaw na jud kay paaboton. Pero ako wala ko naga-expect ana. Pero sila nakita na gid na nako sa ilaha sa una pa 2015 pa ko diri guys. Ingana na gid ilahang dinalhan sa ako basta gamayng tabang nako sa ilaha. After mga pila ka adlaw na agid ko'y madawat ana nila. Manang dako ka akong pasalamat sa Ginoo nga swerte gid kay ko aning pamilyaha. Unta tanan mga OFW maka tunong tagpareho sa ako ang agalon nga mga maayo gid kayo sila.